kay assistant karon guys. Siya mag-costing karon. Igang ka? Kan makay mong gikaon tunla sa tanan. Di pa na siya ka 1 year old pa ni. Tita man na, tita. Tita Mercy. 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 Marks. Tita Marks. Minaw tarong ha. Minaw kag tarong. Kay i-turn over na ko ang work si Moa. Ikaw na mag-work dito akong work. Ha? Saman? Na mo lagi ni kay ngitag snack ang Yag snack diyan kan. Abag ko empleyado. Tas na ka natutungkan. Minaw ka kay para ikaw na mag-work sa kong trabaho. Oo. Ikaw na mag-work ka. Oo. Ito ko balay magtulugan ako. Balot ah. Ikaw na po yung magkan. Trabaho ko na po yung ha? Libre man snack. Nga po ko kay sweldo, di ba? Yes, tita. Bless ba? Agay, mahulaw na siya kay. Pagka-bless na siya. Bless ako, bless. Oh. Yarang gana yung ulo, oh. Itong yagi kayong gadawaton. Bless. Oh. Okay, I have new assistant here. His name is Asher Matthew Swartz. Our new ang bago na katrabaho ko ngayon. Hey, ikaw mag-print, ha? Mag-xerox, mag-print. Muna yung trabaho diri, ha? Muna yung first nga kuan. Tawagan niya. Job description. Tig-print o tig-xerox. Tabangan na mo si Tita Dayan Marks mag-filing. Ayaw pa na. Oo. Tabangan mo siya ha. Dayan. Magkuhan po ka diri, mag-computer. Ay, bugat magay ka dito ka malsa. Guys, may kasama ako ngayon. Amsloy. Yan. Ka. Mungkag na. My new body. Lingkod ka? Uy, basa din. May lingkuran. Buhatan naglingkuran. Masloy, wag kay lingaw. Masloy? Kay lingaw? Okay, solve this problem. Solve this problem, baby. 5 minutes solve Okay, you're done. Okay, give me the pen. What's your answer here? Okay, let me check your answer and solution. Okay, are you sure with this answer? Huh? Are you sure? Okay, he's very sure. Let me check. X 5x. Wow, that's good. It's correct. Very good, baby. You have a biscuit. Get that. Thank you.